También los hombres dirigen el servicio, no se lo pierdan. And also on Friday, the male got the service, so try not to miss it. Y vamos a continuar con la enseñanza de la semana pasada, And we want to continue with last week's teachings. que estamos hablando de vencer la tentación. And we were speaking about the theme of overcoming temptation. Y le damos la bienvenida a todos los que se han conectado con nosotros. We also want to welcome everyone who's being connected with us. Todos nosotros como hijos de Dios vamos a tener una pelea espiritual. As children of God, we're all going to have spiritual battle, spiritual warfare. A veces nos enfocamos a pelear con el diablo. And at times we place a lot of focus on fighting against Satan, against Y the devil. aunque el diablo es nuestro enemigo, And even though the devil is our enemy, no tenemos que enfocar nuestra pelea con él. we don't have to focus our fight on to fighting with him. Porque se nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos va a dañar, dice la Biblia. Because the word of God says that we have been given authority over the enemy and nothing will hurt us. Y quiero hacerle una pregunta para que reflexionemos sobre lo que le estoy diciendo. So with this, I want to bring out a question so that we may reflect on what I want to say. Si usted tiene un trabajo y tiene un jefe, So if you have a job and then you have a boss, su jefe no tiene por qué pelear con usted. your supervisor, your boss doesn't have to fight with you. He Él doesn't es have to argue with you. el que da las órdenes. He's the one giving the orders. Usted tiene que someterse y obedecer a su jefe. And you, as a subject, you must submit and obey your boss, your Entonces, supervisor. ¿Quién es jefe de quién? ¿Jesucristo es jefe de Satanás o Satanás es jefe de Cristo? So who's the boss of who? Is Satan Jesus' boss or is Jesus Satan's boss? ¿Quién tiene más poder y más autoridad? So which one of them has more power and authority? Cristo, ¿verdad? I believe Jesus Christ, right? Ahora, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Now, we all are part of the body of Christ. Y como hijos de Dios tenemos autoridad sobre el enemigo. And as children of God, we have authority over our enemies. Cuando usted se pone a pelear con él, usted se está bajando de nivel. So what happens is that whenever we try to fight against the enemy, Usted lo que tiene que darle la orden en el nombre de Jesús. we drop spots to be able to fight with him. What we have to do is give him the order in the name of Jesus. La batalla más fuerte es en nuestra mente. The greatest battle is in our minds. La batalla más fuerte es en nuestra carne. The greatest battle is in our flesh. Son nuestras emociones. Our emotions are involved. Son las tentaciones que son gracias a nuestros propios deseos. All of these temptations that are there thanks to our own concupiscence or desires. O sea que la pelea más fuerte es realmente con nosotros mismos. And the greatest struggle happens to be with ourselves. Primera de Corintios capítulo 10, versos 12 y 13, nos dice así la palabra de Dios. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corinthians 10, 12 through 13. Therefore, the one who thinks that he stands must watch out lest he fall. Temptation has not come upon you except what is common to humanity. But God is faithful, who will not permit you to be tempted beyond what you are able, but will also make a way out together with the temptation so that you may be able to endure it. El enemigo de nuestras almas quiere que usted y yo pensemos que no podemos soportar la tentación. So the enemy of our souls wants us to think and believe that we cannot withstand and overcome temptation. Y que cuando sentimos que viene la tentación, como que pensemos que realmente nosotros somos inferiores y no podemos resistir. And he also wants that whenever we are close to temptation, that we may feel that we are not strong enough, that we're weak, and that we're not able to resist the temptation. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. Yet the word of God tells us
all the contrary of Dice this. que no vamos a ser tentados con algo más allá de lo que no podemos The soportar. word of God is telling us that we shall not be tempted with anything that we cannot withstand to begin with. O sea que la tentación no es irresistible. So brethren, temptation is not irresistible. Sí podemos resistir la tentación We can withstand temptation. y tenemos que desarrollar el dominio propio. And we must develop not just free will, but self-control. ¿Y cómo se desarrolla el dominio propio? And how do we develop this self-domain or self-control? Creando disciplina, cambiando hábitos. By working on creating disciplines, changing habits. Y mientras usted recuerde, todas las cosas se cambian poco a poco. And remember that things are changed little by little, step by step. Ahora nosotros comenzamos en el instituto, yo estoy dándole a clase al primer año. The institute began already, and I'm teaching the first years. Entonces, tratando de enseñarles la importancia de leer. And I'm trying to teach them the importance of reading. En todos estos años de maestro de instituto me doy cuenta que los estudiantes leen para el examen a última hora. Throughout all my years of teaching, I've come to an understanding Entonces- that our students, pupils, or alumni, they tend to only read whenever it's time for a test, for a final, for something like this. Se pone toda la información ahí a la fuerza en la mente. And what we're trying to do, what students are trying to do, is they're trying to bottle up all of the information Y no in quieren one shot. que nadie ni los toque para que no se les vaya la And información. they don't even want to be touched because they don't want the information to leave them. Entonces, la idea es, y les estaba enseñando, que creen un hábito de lectura. And the idea is this, I was teaching them about creating a reading habit. Usted no va a comenzar leyendo 3 horas al día. Brethren, if you begin to create a reading habit, you're not going to start reading Pero 3 hours a day. si usted lee 0, Yet, if you read 0 hours a day, si usted comienza con lectura de 15 minutos al día, ¿cuánto ha leído en una or semana? 0 minutes a day, then if you begin to read just 15 minutes a day, how much are you going to read in a week? Entonces, se crean hábitos. So, we're capable of creating habits. Lo mismo con la alimentación, y cuando usted empieza a cambiar los hábitos, poco a poco usted se llena de hábitos And buenos. same thing can happen with nutrition, and as you begin to change your habits, which might not be so good, for better ones, then Y you los begin to have better va habits. sustituyendo poco a poco. Eso además de estar desarrollando el dominio propio. And you begin to substitute these habits little by little, and on top of that, you create, again, self-control. Entonces, además, Dios está con nosotros Also, God is with us, y Él es poderoso. and He is mighty. Y para el que cree, todo es Now posible. remember that for he who believes, all is possible. Ahora, una de las claves importantes para vencer las tentaciones Now, one of the important clues to be able to overcome or withstand temptation, es sustituir los pensamientos. again, is substituting these thoughts. La Biblia dice, resiste al diablo, So, what the Bible is telling us is withstand the devil. no resiste la tentación. Do not withstand temptation. ¿Qué significa esto? What does this mean? Que cuando yo me concentro en la tentación, Which means that whenever I place my concentration on temptation, más voy a querer eso. then I'm going to desire that even more. Tengo que sustituir el pensamiento. I must substitute the thought. Resistir el pensamiento te hace concentrarte más en eso. So, trying to withstand the thought itself makes you concentrate even further in the same. Y se fortalece más. Hay que sustituirlo, And the cambiarlo. thought strengthens up even more, so we need to change it. We need to substitute it with something else. Y recordemos que la tentación comienza en nuestra mente. And let's remember, keep clear that temptation begins in our minds. Entonces hay que cambiar el pensamiento en vez de luchar en contra del So pensamiento. instead of fighting against our thoughts, we must change them. Recuerde que la batalla es contra el pecado, se gana o se pierde en la mente. Remember that the fight against sin is a battle that is won or lost in the mind. Y lo que atrapa tu atención te ha atrapado a ti. What gives entrapment to your attention has entrapped you instead.
hay mucho poder en la sugestión. So suggestion brings forth a lot of power. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. So we're going to do an exercise. Usted va a oír lo que yo digo y hacer lo que yo You're digo. going to listen to what I say and then you're going to do it. Levante la mano izquierda. A ver, Bring up your left hand. ¿qué levantó? Which hand did you bring up? Pero yo levanté la derecha. But I raised my right hand. Entonces, ¿qué pasa? Que la mente falla muchas veces con lo que ve y con lo que What oye. happens is this, that because of suggestion, the mind many a times fails to really identify what it sees or what it hears. Y la gente, los de mercadeo saben cómo funciona nuestra mente. And a group of people in an enterprise that knows really well how minds work and suggestion is marketing. Marketing is good at this. Hay colores que dan más hambre. We know that there are colors that will make you feel Entonces, hungrier. hay en restaurantes que usan los colores para que se te abra el apetito. So restaurants usually would use these colors so that appetite might open up. Nuestros sentidos físicos son fáciles de sugestionar. And our physical feelings or ways of being are very, very easy to manipulate, to make suggestions into it. ¿Cuántas veces se ha sentido indispuesto cuando de pronto le dicen tal persona tiene COVID? How many times have you felt indisposed and suddenly they tell you, such and such Ustedes person has dicen, COVID? Ay, yo estuve con esa persona esta semana. Oh my God, I was with that person this week. Y de pronto empieza hasta a dolerle la garganta. And then my throat starts to hurt. Pero fue simple sugestión porque usted no lo tiene. It was a simple suggestion, I'm not sick. Pero se sugestionó. But I became suggestive to Y fácilmente nosotros nos sugestionamos con lo que nos rodea. subject to this. And many times we easily become subjected to the things that surround us. Mire que voy a bostezar. He's yawning. El bostezo es algo que provoca que otros bostecen. The yawn is something that provokes for others to yawn as well. ¿Cómo es que una persona bosteza y al momento están bostezando los demás? How is it that a person can yawn and then seconds later everyone else happens to start yawning? Porque hay mucha sugestión, somos fáciles de sugestionar. Because we are easily subjected and there's a lot of subjection. Entonces, tenemos que aprender es a sustituir los pensamientos So we must learn to substitute these thoughts para pelear en contra de la tentación. so that we may be able to fight against temptation. No se ve muy bien, pero esta es una manzana. You know, you may not see it well, but that's an apple. That's a green apple right there. Mientras usted más piense en el cake, The more you think in the cake, ay, no voy a comer cake, no voy a comer cake, I'm not gonna eat the cake. I'm not having the cake. I'm not eating it. más va a querer comer The cake. more you're gonna think about the cake, the more you're gonna want to eat it. El cambio de los pensamientos es que usted, en vez de pensar en que no va a comer cake, usted lo sustituye, voy a comerme una The change manzana. of the thought is that instead of you just start thinking, I'm not gonna eat cake. I'm not gonna eat cake. You just start thinking Porque an apple and fix it like this. lo que usted piensa ya ganó su atención. Because whatever you're thinking about already won over your attention. Entonces tenemos que tratar de cambiar los pensamientos. So what we must do is that we must try Recuerde to que- change our way of thinking. Tenemos cerca de 90,000 pensamientos al día. And let's keep in mind that human beings carry about 90,000 thoughts per day. Y a veces de repente vienen pensamientos de años atrás, cosas que And at pasaron. times, we suddenly even get flashbacks, thoughts of years ago, things that passed long ago. Y decimos, ¿por qué me estoy acordando de esto? And then we wonder, why am I thinking about this? Why do I remember this right now? La mente, y esto tenemos que entenderlo, la mente es así. And we must understand this. The mind is as such Y es difícil de controlar. and difficult to control. Lo que tenemos que hacer es, cuando usted tiene un pensamiento que no es bueno, So what we must learn to do is that whenever we have thoughts that are not good, no se concentre en él, cámbielo por otro. we must try not to concentrate on these thoughts. We must try to replace these thoughts for others.
Se lo dije la semana pasada y se lo digo ahora. No piense en jirafa. And I mentioned it last week, and I'll tell you this again. Do not think about the giraffe. Estoy seguro que ahora todos en su mente tienen la jirafa. And I can imagine that all of you right now have this bright picture of a giraffe. Porque in your una mind. vez que yo le digo, no piense en oso, usted en su mente va al oso. Because the minute I say, don't think of that panda, you already thought about it. Entonces, lo que hay que es sustituir los So we pensamientos. must substitute these thoughts. Este es el principio del reemplazo. And this is the beginning of replacing. Entonces, en vez su mente le va a decir, duerme, descansa, ver televisión. What our minds will tell us is sleep, rest, Entonces, watch TV. si usted dice, no voy a ver televisión, no voy a ver televisión, I'm not going to watch TV. I'm not going to watch TV. va a terminar viendo televisión. I'm going to end up in front of the TV. Tiene que sustituirlo. You must substitute the thought. Voy a hacer ejercicio. I'm going to go work out. Ya usted cambió el You pensamiento already changed your thought path. y eliminó ese otro pensamiento que quería dormir, ver I televisión. began to eliminate these other thoughts, sleeping, watching TV. Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Book of Romans 12:21. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Y este es este principio del que estoy hablando. And this is the beginning that I speak of. Viene un pensamiento malo. So an evil thought comes your way. Es que esta persona me cae muy mal. I hate this person. I really don't like him. Y ese pensamiento se va a concentrar y sobre todo que usted ya lo vio, ahora vio la persona y como que... I just saw the person walking into the church right now, so now the thought begins to expand. Entonces lo tengo que vencer con un pensamiento bueno. I have to try to overcome this with a good thought. La mejor manera de cambiar nuestra actitud con las personas que nos caen mal And the best way to change our attitudes with people that we don't like es orando por ellos, is by praying for these people, bendiciendo a esas by personas, blessing these people, empezando a pensar bien en esa by persona. beginning to think well about them. Entonces, tengo que, acuérdese que el enemigo va a usar mucho el pasado. So remember that. What the enemy will do is that he will use the past a lot. Ahora yo estoy aprendiendo a concentrarme más en el presente para poder ir al futuro. So what I'm working on now is I'm learning on how to fear the present, how to deal with the present so that I can move forward onto the future. Pero el enemigo quiere que nos concentremos en el pasado. Yet the enemy wants us to stay there and ponder in our past. Porque el pasado, bueno o malo, te retrocede, te detiene. Why? Because whenever we ponder in our past, whether good or bad, it detains us, it Vamos a holds decir, us. vamos a poner un ejemplo, una persona que ha tenido un pasado muy bueno. So I want to share an example, a person who has had a great past. Entonces, pero ahora se quedó sin trabajo. Yet now this person is jobless. Ay, cuando yo tenía trabajo. Oh my God, when I had that job, Ay, cuando era el supervisor de esa I compañía. remember being the supervisor. Ay, cuando esto, cuando entonces se quedó allá atrás. So they stood back there somewhere. Y hoy es el día de la oportunidad nueva. And then today is the day of the new opportunity. Pero si yo me quedo en el pasado, But if I stay in the past, if I stay no in puedo yesterday, ver la puerta nueva que se abrió hoy. I cannot see the door that has just opened for me today. Entonces, recuerde, lo que me hicieron, What they did to me. ¿cuándo te lo hicieron? When did they do this to me? Atrás. 20 years ago? ¿Y qué produce ahora cuando te acuerdas? What does it produce when En el día de hoy. Whenever I remember 20 years ago, Odio. it produces hatred. Ya eso pasó. It happened 20 years ago. Pero en el día de hoy está afectando tu vida con odio. Yet, it affects my life still today with hatred. Ay, es que tuve una pérdida, me engañaron en el negocio. That deal was so bad, and they deceived me so bad, and I had such a bad loss. Abrí un negocio y la pandemia vino y perdí todo. And I opened up my business, and then the pandemic came, and I lost everything. ¿Eso cuándo pasó? When did it happen? ¿Y qué produce hoy? And what does it produce today? Ahora la persona está deprimida. Now, I'm depressed. Y una persona deprimida no puede
producir, no puede levantarse. I mean, a depressed person is a non-productive person, is a person incapable of lifting themselves up, No puede ver las oportunidades de hoy. incapable of seeing today's opportunities. Lo que perdiste, entonces eso fue en el pasado, pero hoy que te produce tristeza. So what you lost in the past, and yet today it produces sorrow, sadness. Bueno, verdaderamente no podemos ser insensibles. Truthfully, we cannot be so insensible, I Y hay guess. cosas que nos pasan And there are things that happen to que nos us van a producir tal vez tristeza y depresión, That etcétera, etcétera. perhaps will produce Pero- sorrow, sadness, and depressions in us. ¿Cuántos días vas a quedarte ahí? Yet, how many days will you mourn for? Tenemos que levantarnos y continuar. No pueden pasar meses, años en el pasado. We must rise up. We must lift ourselves up and stand. We cannot stay in the past for months and months to come. Los judíos, es muy interesante porque cuando moría alguien, You know, life for the Jews was very interesting. Whenever someone died, daban gritos, they would o shout, sea, gritos exagerados, exaggerated, lloraban con todo. and they would just cry with everything they had. Y muchas veces esta cosa duraba 40 días. And many times it would last 40 days. Pero cuando terminaron los 40 días, ya terminó. Yet they would do this and just be so exaggerated about it. But when the 40 days were done, they were done. Pero hay gente que está guardando luto de hace 10 años que perdió a alguien. But there are people who are mourning their loved ones that died 10 years ago. Entonces, yo no le estoy diciendo que no llore, Brethren, I'm not saying do not cry. Do not pero tenemos que pasar un tiempo prudencial y llorar lo que tengamos que llorar, sentir lo que tenemos que sentir y superar eso. I'm saying that we must go through a time of prudence where we mourn properly, where we cry and we feel sorrow and sadness and whatever, and we must go through the process and overcome it. Y me dice, pastor, ¿y qué tiene que ver todo esto con la tentación? But Pastor, what does it have to do with temptation? Porque otra parte que el enemigo nos tienta es dejarnos en el pasado. Because another thing that the enemy tempts us on is on leaving us in the past. Y te encerró en una cárcel And he locked you up in a jail. y te metió ahí, botó la cara. And he locked you in there, took the keys away. Y el único que aparentemente él botó la llave, pero tú tienes la llave. And you know, it seems apparent that he threw the key away. But Y- you're the one holding the key to begin with. Y debes abrir esa puerta y salir. And you must open your door and you must leave. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Philippians 3:13. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. El enemigo quiere que tú quedes anclado en el pasado. Because what the enemy wants us to do is that he wants us to be anchored to the past. ¿Cómo Dios se le reveló a Moisés? So how did God reveal himself unto Moses? Le dijo, yo soy el que soy. He said, I am who I am. No le dijo, Moisés, yo seré, yo fui el Dios de ayer. He didn't say, Moses, I am who I will be, or I was the I got from yesterday. Ni tampoco le dijo, yo soy el Dios que seré. And he didn't say, I'm the God who will be. Le dijo, yo soy el Dios de ahora. He El said yo to soy. him, I am who I am. I am the God from now. O sea, el pasado So the past no existe. doesn't exist Ya anymore. pasó. It passed already. Y el futuro And the future, tampoco ha llegado. it doesn't exist. It hasn't Entonces, happened. las personas que viven en el pasado So the people who live in the past no disfrutan el presente. do not enjoy the present. Y los que viven en el futuro And those who want to live in the future, tampoco, porque no ha pasado. because the future hasn't happened yet. Entonces, yo tengo que fijarme metas y objetivos a futuro, pero tengo que hacer algo hoy para llegar a eso. So I must place on myself these mindsets, these objectives and goals, yet I must think about when do I get there. Entonces, el ser humano es, a ver cómo decir la palabra, nosotros siempre queremos
lo que no tenemos. You know, human beings are weird. We always want what we don't have. Hay muchas personas que han dejado todo para venir a este país. Many people have left everything behind to come to this nation. Han trabajado, se han luchado, se han superado, They've worked hard, they've struggled, they've overcome. pero en su mente Yet in their mind, están añorando su país. they are yearning their old nations. Y muchos han vendido todo And many would sell everything, y cuando regresan, and when they go back, dicen, ay no, yo estaba mejor allá. then they realize that they were better off Pero- here to begin with. ¿Cuándo se dieron cuenta que era mejor aquí? Cuando se devolvieron y lo vendieron todo. When did they realize that it was better here all along? ¿Por When they qué? sold everything and left. Nuestra mente está anclada en las cosas del pasado. Because our mind is anchored yearning the past. Recuerde sus buenos momentos de la niñez y de la juventud, los que somos más adultos. Remember your best moments of your infancy and your adulthood and everything else. Entonces, cuando yo era muchacho, decía, ay, ¿cuándo será que me voy de mi casa? When I was a child, I remember thinking, when is it going to be that I leave my house? Ahora que soy padre, dije, ay, ¿por qué me fui? And now that I'm already a father and everything else, I still regret it. I'm like, oh my Porque God, why did I leave? siempre queremos lo que no tenemos. Because we always want that which we don't have. Cuando era muchacho, quería ir a la casa. When I was a kid, I wanted to leave. Ahora que estoy aquí, ay, ¿cuánto daría por estar en casa? Now that I'm here, I would give so much to be back home. Entonces, pero eso no nos impide vivir el presente. But this denies us from living in the present. Pensamos siempre que, ay, el pasado fue mejor. La Biblia dice, Salomón dijo, eso es mentira. Always thinking that our past was better, yet the Bible and King Solomon say that it is a lie. Hoy es el día de nuestra bendición. Today is the day of our blessing. Hoy es el día que ha hecho el Señor. Today is the day that the Lord has Entonces, made. no te quedes en el pasado. So let's stay clinging to the past. Proyectémonos al futuro. Let's make projections to our Y future. la mejor proyección al futuro es lo que hago hoy. And yet, the best projection to tomorrow is what I do today. El año que viene, un ejemplo, voy a rebajar 25 libras. Un ejemplo. So for next year, I'm going to lose 20 pounds. Give me an example. Pero pasan 1, 2, 3, 4, 6 meses, nada. June comes by and nothing happens. Para que eso se cumpla, usted tiene que empezar Boy. a hacer ejercicio, a comer diferente. So for this to happen, I need to begin today and start working out and start eating different so that it can start to happen. Voy a estudiar y voy a prepararme en tal cosa. I'm going to study and I'm going to get such and such degree. Pero si no entras, no te matriculas, no haces nada, nunca vas a hacer. Yet, if you don't go into the school and you don't go to admissions and you don't start your classes, you'll never graduate. Objetivos sin acciones son sueños que nunca se cumplirán. Objectives without actions are only dreams that shall never come to pass. Pero objetivos con acciones, Yet objectives with actions eso se llama visión. is called Y vision. eso es lo que vamos a alcanzar. And that's what we want to reach. Filipenses 4, 8 y 9 dicen, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Philippians 4, 8 through 9. Finally, brothers, whatever things are true, whatever things are honorable, whatever things are right, whatever things are pure, whatever things are pleasing, whatever things are commendable. If there is any excellence of character and if anything praiseworthy, think about these things, and the things which you have learned and received and heard about and seen in me, practice these things, and the God of peace will be with you. Aquí hablamos el principio que estamos hablando del cambio, de sustitución de pensamiento. And these words refer to the beginning of our thoughts, that change of way, change of thinking. Piense en lo justo,
thinking about righteousness, about Piense justice, en lo puro, thinking about pureness, en lo que es bueno y amable. thinking about what is good and kind. En eso pensemos. So let's think about those Y things. dice que hagamos todo lo que vimos hacer el apóstol Pablo le decía a los filipenses que hagan todo lo que vieron en él. And what the Apostle Paul tells the Philippians is to do everything that they would see in him that was good. Entonces, cuando usted ve a alguien amable, So whenever we meet someone who's kind, no le dé envidia, do not be envious. imite la amabilidad. Let's imitate that kindness of Cuando theirs. usted ve algo bueno en alguien, imítelo. Whenever we see something good in someone else, let's imitate Pero that. normalmente imitamos lo malo Yet normally we want to imitate the wicked, y nos da envidia de lo bueno. and we envy the good, Y debería ser todo lo contrario. and it should be the contrary. Imitar lo bueno de las demás We should personas. imitate the good things of people, Y cuando hay algo malo, tiene que dejarlo pasar. and then let's just continue to brush up the bad things. Para pelear la tentación debemos confiar en Dios. You know, to fight against temptation, we must trust in God. Y hablábamos la semana pasada de orar para no entrar en la tentación. And last week we were speaking about praying so that we do not fall into temptation. Pero recuerden que tentación es algo que viene para que nosotros no cumplamos el propósito. Yet remember that temptation is something that goes our way so that we may not comply or so that our purposes do not come to Por pass. eso, tentación no es solamente tomar licor o fumar cigarrillo. So temptation is not only to drink liquor or to smoke a cigarette. Ser tentado es caer en algo que está destruyendo tu futuro y tu vida. Being tempted is falling under something that is eventually destroying your future and your life. Entonces, tenemos que, dice la Biblia, no le deis lugar al diablo. And what the word tells us is do not give any opening to the devil. Entonces, piense en lo que usted y yo hacemos cada día, en qué lugar le damos al enemigo ahí. So briefly, let's all start thinking about what you and I do every single Mire. day, and then let's see where do we give an opening space unto the Ay, devil. no, pastor, yo no le doy lugar al diablo. Pastor, I never give the devil any opening. Pero cuando usted se queja, le está dando lugar al diablo. Yet when I'm complaining, I'm giving the space to the devil. Cuando usted, en vez de quejarse, alaba a Dios, usted le está dando lugar a Dios. So if instead of complaining, you praise God, then you're giving God the space. Cuando usted trata mal a la gente en vez de bien, está dándole lugar al enemigo. Whenever we ill-treat people or we mistreat people, we're giving an opening space unto the devil. Ay, pastor, es que a mí nadie me quiere. Pastor, but no one loves me. Pero si tratan mal a todo el mundo. I ill-treat everyone. Entonces eres tú el que está alejando a las So personas de ti. I'm the one that's making everyone draw away from me. Entonces, la tentación viene para destruir nuestras And relaciones. temptation comes to destroy these relationships. Tenemos que huir de la tentación. So we must flee away from Y temptation. para huir de la tentación tenemos que evaluarnos a nosotros mismos qué es lo que nos está haciendo daño. And to be able to flee away from this temptation, we must self-evaluate and see what is damaging us. Que hay un problema de depresión. If there is a problem with depression, ¿Cómo salir de la depresión? so how do we get out El of enemigo depression? va a quererte mantenerte en la depresión. And the enemy, he's going to want to keep you there. He's going to want to hold you in ¿Cómo, depression. ¿Cómo sales de la depresión? So how do we get out of there? Alabando a Dios Praising God. y ocupando tu tiempo. And occupying Una our time. persona que tiene su tiempo ocupado A person whose time is occupied no tiene tiempo de deprimirse. doesn't have time to depress. Y como está cansado, va a dormir. And because the person becomes Pero- tired, the person won't be able to rest. Pastor, tengo un problema, tengo insomnio, no duermo. That's not a problem, Pastor. I have insomnia and I will sleep. Y a ver, cuénteme qué hace en el día, dormir. So what do you do during the daytime? I sleep. Entonces, claro, ¿cómo va a dormir en la noche? That's not insomnia. How are you going to sleep at night? You sleep all day. Duerme todo el día. Sleep all day. You can't sleep at night. Entonces, pero si usted, es que no tengo trabajo, The thing is, I don't have a job. entonces distribuya su tiempo. You can distribute your time.
váyase a la biblioteca a leer, Go to the library and read a book. haga ejercicio, salga a caminar Go for a walk. Go to the park and work out. y haga un horario. Entonces, cuando usted tiene todo su tiempo ocupado, And make your small schedule. Whenever your time is occupied, su mente no se va a deprimir. your mind will not become depressed. Pero mientras más tiempo desocupado tiene, usted se va a deprimir. Yet the more time that we have free and unoccupied, the more that we are able to become Y si depressed. está activo, And if we keep active, cuando llega la noche, when night arrives, usted cae y a veces Lili me dice que no sabe cómo yo que pongo la cabeza y you're just gonna drop. And you know, at times, Lily tells me that she doesn't even know how I do it. I put my head on the pillow and I'm gone. pero no me alcanza el día. Yet the day is never enough. Entonces, que cuando tú tienes tu tiempo así, no tienes tiempo de ocuparte, So whenever the day is not enough, whenever you're completely occupied, you have no worries about ni different stuff. tiempo de deprimirte. You don't have time to Entonces, or space to be able to become Usa depressed. bien tu tiempo. So let's use our time wisely. Evalúa qué es lo que hay que cambiar Let's evaluate the things that we must y change. comienza a cambiarlo poco a poco con buenos hábitos. And let's begin to change these things with good habits, bit by bit. Entonces, vamos a decir que la tentación o el pecado son esas abejitas que te quieren picar. So let's say that temptation and sin are these bees that want to sting you. Ese es, vamos a decir, ese enjambre de abejas representa el pecado. So this beehive represents sin. ¿Cómo hace usted para que no lo pique? What are you going to do so that none of these bees are going to sting again? Aléjese de ahí. Grow away from there. Pero si usted está, ay, pero mira esto, But if you dare try to touch it, try to, lo van a picar. they're going to sting you. Entonces, nosotros tenemos que ser más astutos que el enemigo. So we must be Y- wiser than the enemy. La mejor manera es identificar mis áreas débiles. And the best way to do this is to identify my weak areas. Y entonces, una vez que las identifico, trabajo en eso. And once identified, I'm able to work in these areas. Ay, pastor, es que me levanto muy tarde en la mañana. Pastor, I wake up too late in the mornings. Pero ¿a qué horas te acuestas? All the time I go to Ah, sleep. es que me acuesto a las 3 de la mañana I viendo go televisión. to sleep at 3 in the morning watching TV. Tiene que ir cambiando poco a poco. You must change Eso these no se things puede ways. cambiar de un día a otro. You're not able to change this Pero- from one day to the next. En una semana va a acostarse a las 2, no a las 3. But in a week, you can manage going to sleep at 2, not at 3. Y a la otra semana a la 1. And then the following week, maybe at 1. Y entonces empieza a no mirar todo esto. ¿Sabe yo cómo me despierto en la mañana? You know the way I wake up in the mornings? Prendo esto. In the mornings, I turn this on. Esto le quita el sueño inmediatamente a uno. This takes your La tableta, el slumber away. celular, la luz The que light, tiene eso te quita el sueño. the light from the screens take the sleepiness away. Entonces, yo lo uso para levantarme en la mañana. So in the morning, I use it to wake up. Pero si usted se pone a ver esto en la noche, le quita el sueño. But if you spend your night watching your screen, you're not going to be able to go to sleep. Entonces, cada vez las personas duermen, les da más dificultad dormir porque estamos viendo todo esto. Y el brillo, la luz de estos aparatos, quita el sueño. And as we go on, people are having more and more problems with sleeping issues because they keep on having more time in front of their screens, and the screen light takes your slumber away. Entonces, la fuerza de voluntad y las resoluciones personales So self-control and personal resolutions son buenas, are good. pero a veces no son suficientes. Yet at times they are not enough. Porque si fueran suficientes, todo el mundo cambiara inmediatamente. Because if they were, then everyone would change immediately. Pero nosotros tenemos una ventaja que no todo el mundo tiene. But we have an advantage that not everyone has. Y es que tenemos a Cristo. And that is that we have Y el Jesus Christ. Señor nos va a ayudar en nuestras debilidades. And the Lord will help us to fight in our weaknesses. Sobre todo cuando las identifico, las anoto y le digo al Señor, necesito, ayúdame a cambiar esto. Above all, whenever I identify these needs and I acknowledge them in front of the Lord and I can tell him, Lord, I need help on fixing this.
Y ahí esta parte de reconocer nuestras debilidades se llama humildad. And that part of acknowledging our responsibilities and everything else that is involved is called humility. Y el Señor dice que se acerca al humilde, And the word says that the Lord draws near to the humble. pero ve de lejos al orgulloso, al prepotente. Yet he sees the fool from afar. Entonces, reconozcamos ante Dios nuestras debilidades. So let's acknowledge our weaknesses before God. Y anótenlas, diga, Señor, ayúdame a cambiar esto. Write them down. Say, you know what, Lord, I need help with changing this. Soy negativo. I'm a negative person, Lord. I'm a Una pessimist. ¿Qué es una persona negativa? Que siempre ve lo malo en todo. So what's a pessimist? A negative person? A person who's always seeing bad things and everything. Entonces, ¿cómo hace? Bueno, vayan en Google fácil, pero un poco fácil. Very easy. Ponga versos bíblicos de fe o positivos. Look for in Google for positive biblical verses. Usted escribe en una hojita todos esos versos So now you write these verses down on a piece of y paper. cada que le viene un pensamiento negativo, usted coge y lee el verso. And every time you get one of these pessimistic or negative thoughts, read your sheet of paper, read one of these verses. Y así empieza a sustituir los pensamientos malos por los buenos. And like that, we begin to substitute these good thoughts, from the bad ones. Pero hay personas que hasta lo bueno lo ven como, usted le dice una cosa buena a una persona y dice, ay, este pastor, ¿qué me irá a hacer? ¿Qué me irá a pedir? O sea, piensa lo peor de uno. And there are people who are such pessimists, that you come to them with a great news and they just wonder, Porque what is this we're going to ask me for? son personas tan negativas que hasta la bendición más grande tienen miedo. Because these are people who are so negative, such pessimists, that Entonces- they're afraid of the greatest blessings. Por eso hay que identificar qué es lo que en mis emociones, cuáles son mis problemas. So this is why we need to identify what are my problems, what are the issues in my emotions. Si soy envidioso, si soy iracundo. Am I an envious person? Am I a blood-driven person right away? Y lo mejor, dígale Señor, porque a veces tenemos esas cosas y ni siquiera sabemos que las tenemos. And the thing is, we have to tell unto the Lord, Lord, what is it that I have? Because many a times we have these features of character and we do not Que know. nos sentimos que somos súper buenas personas y la realidad es que no somos tan buenos. We feel as if we are people of integrity, people that Entonces- are holy, and the truth is that we're not, we're far from it. Hay que hacer como hizo David. So we must do as they Señor, escudriña mi corazón. Lord, scrutinize my heart. Ayúdame a ver qué es lo que hay en mí que a ti no te agrada. Lord, help me see what it is that you don't like in me. En Santiago 4, 6 y 7. Pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Book of James 4, verses 6 through 7. But he gives greater grace, therefore it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Therefore, subject yourselves to God, but resist the devil, and he will flee from you. Necesitamos su gracia We need of his grace para poder cambiar estas áreas débiles de nuestra vida. to be able to make adjustments and changes into Y these eso weak ocurre areas in our lives. cuando reconocemos nuestras debilidades, This can happen whenever we acknowledge our se las weaknesses. presentamos a Dios. Whenever we can present these weaknesses unto Y God, entonces Dios comienza a ayudarnos. and then God begins to help us with them. Proverbios 14:16 dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra inocente y confiado. Proverbs 14:16. The wise is cautious to turn from evil, but the fool throws off restraint and is confident. Entonces, si eres sabio, debes de alejarte de lo malo. So if you're wise, you must draw astray from the bad. Si sabes que estar solo a ti no te conviene, entonces no busques espacios de estar solo. If you know that it's not convenient for you to be alone because it gets you depressed,
then do not look for space to be alone. Si andar con ciertas personas tú ves que perjudican tu vida, entonces tienes que alejarte de esas personas. If you know that hanging out with such and such is detrimental to your O sea, life, then you must draw straight from these people. Identifique qué es lo que te afecta Believer, we must learn to identify what affects us para que lo cambies. so that we may make those changes. Jesús enfrentó a Satanás, So Jesus confronted Satan. pero aunque era hijo de Dios, no se enfrentó como hijo de Dios. Yet even though he's the son of God, he did not confront Satan as the son of God. Se enfrentó como hombre. He confronted him as a man. Y esto comenzó cuando Jesús fue lleno del Espíritu Santo. And this began when Jesus Christ was filled with the Holy Spirit of God. Y cuando el enemigo lo tentaba, And as the enemy tempted him, él no se ponía a discutir con Satanás. he wasn't arguing with Satan about anything. O sea, cuando le decía, convierte estas piedras en pan, And when he said to him, if you're the son of God, turn these rocks into bread. Jesús no se ponía a decir, no, yo no tengo hambre. Jesus didn't say, oh, I'm not hungry, I'm not going to do it. Porque realmente tenía hambre. Because he was hungry, he couldn't eat. Pero la respuesta de Jesús era la palabra, usaba la palabra. Yet Jesus answered with the word of God. Entonces, ¿qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, Not only from bread shall a man live, is what he answered, sino de toda palabra que sale de la boca but de from Dios. all the words that come out of God's Entonces, mouth. No se ponga a decirle cosas al enemigo, háblele la palabra. So do not begin to talk with the enemy. Speak the word to him. Por eso Jesús no dependió de su fuerza, sino de Dios. And this is why Jesus Christ did not depend on his own strength, but in God's. Y con esto quiero terminar. And with this, we want to finish. Esto es una historia So this is a story, real a real story, de unos indios nativoamericanos of Native Americans que estaban en medio del campo who were in the country, y había nieve. and there was Nieve. and there was snow. Entonces habían dos y uno de ellos comenzó a limpiar el camino. And one of these natives began to clean the path. Y el otro le dijo, ¿para qué estás limpiando el camino? And the other one said to him, why are you cleaning the path? Dice, no, es que estoy haciendo una trampa a los conejos. And he said, well, I'm putting a trap for the rabbits. ¿Y dónde está la trampa? And what's the trap, he said? No la tengo aquí. He said, the trap is not here. La trampa la coloco en 3 semanas. I'm going to place the trap in a few weeks. Pero ahora les hago el camino But now I'm making the path for them para que ellos vayan tomando confianza, so that they can become confident. vayan viendo el camino. They can see the path. Cuando yo pongo la trampa, ya están confiados porque el camino ya lo conocen. And when I place the trap, they're going to be confident and walk right up through the same path because they already know it. Y caen fácilmente. And they easily fall Y into ya the voy trap. a tener conejo todo el año. And I have rabbits all year long. Entonces, eso es lo que hace el enemigo con nosotros. And that's what the enemy does for Él no us. te va a poner la trampa aquí, The enemy's not going to place the trap up here for you. porque mientras más fácil de identificar, usted dice, no, cuidado. Because the easier it is to identify them, the easier it is to Pero- understand that we have to be cautious. Te lo va a poner disfrazadito, sutil, But he's going to masquerade it and make que es it difícil de identificar. and it will make it very, very hard to identify. Entonces, cuando vamos tomando confianza, And as we build up on that ahí es confidence que and that viene la trust, trampa. that's when the trap comes. Entonces, recuerde que yo sé que el enemigo quiere destruir mi matrimonio, Remember that I know that the enemy wants to como destroy my lo marriage, quiere hacer con todas las personas casadas. as he wants to do it with every single Porque ese es person. uno de los objetivos. Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir. Because that's one of his objectives. Satan has come to kill, to steal, and to destroy. Entonces, no va a ser, no, él no me va a venir, me va a venir una mujer hermosa y adinerada y me va a tocar el timbre y me va a decir, vengan conmigo. He's not going to bring a rich lady to come in and knock on my door and say, come and leave with me. Pero va a ir de alguna manera de que sea sutil hasta que uno llegue a esa caída. But he will make it into a way that is very subtle that I may end up falling into something like this. Entonces, de pronto, por ejemplo, empiezan a través del Facebook y a través de las cosas, usted revise lo que ve.
So instead of that, suddenly, things can start to happen in social media very easy, Facebook or Porque- anywhere else. So try to revise some things that you look. Hay matrimonios que se han destruido porque están navegando en eso y entonces el hombre teniendo relaciones, o sea, de amistad con otras mujeres, So there are empezó por ahí marriages- algo pequeño. There are marriages that have dissolved because of these issues. Men who have befriended people through the internet and have become unfaithful, even though it is a relationship that is platonic only through social media. They're still probably texting or sexting or doing something else, and that has caused them to have issues with their marriages. O viceversa, la mujer hace lo Or mismo. vice versa, when as well the Yeah, woman this does the is- same thing. Lo hacen los dos. And at times, both are Entonces- doing it in the marriage. Imagínense cuando yo le cuento todas mis cosas a otra mujer que no es mi mujer, So imagine when I have to tell another woman who's not my wife everything. eso ya es una infidelidad emocional. That is an emotional Okay. unfaithfulness. Ella es la que debe saber todo de mí. Because my wife is the one that should know everything. Pero cuando yo ya confié todas mis cosas a otra mujer que no es ella, Bueno. yo ya me estoy yendo a otro lado. But if I am entrusting all my secrets to another woman who's not mine, Entonces, then I'm heading somewhere else. ¿qué pasó? El enemigo fue preparando ese camino como el conejito. So what has happened? The enemy has prepared or lured Pero- you into that path, just as the rabbit. Recuerde, a veces ni es el enemigo, somos nosotros mismos que estamos caminando, haciendo nuestro propio camino. And let's remember that at times it is not the enemy. We are like the rabbits and we begin to create our own path. Entonces, desde hoy, revise sus debilidades. So from today onward, let's revise our weaknesses. Porque todos nosotros tenemos fortalezas Because we all carry strengths y debilidades. and weaknesses. ¿Sí o no? Right or wrong. Piense que usted tiene, que vamos a decir que Norelis tiene una cuerda y yo tengo el otro extremo de la cuerda. So just think, for example, that Lorelis has an end of the rope and the pastor has the other end of the Y rope. estamos jalando la cuerda. Now where they are pulling on the rope. En el lado de ella están las cosas fuertes de ella y las cosas débiles. On the Lorelis side, she has her strengths and her weaknesses. En ese lado de la cuerda. On that side of the rope. Y en el lado de la cuerda mía también están lo fuerte y lo débil. And on my side of the rope, I also have the weaknesses and the strengths. ¿Por dónde se va a romper la cuerda? So where would you think that the string on the rope will break? Cuando ella jala y yo jalo, se va a romper por la zona más débil. Whenever we both pull, it'll probably break by the weakest No part. se va a romper por la zona fuerte. It's not going to break on the strongest part. Las fortalezas no hay que fortalecerlas, Strengths don't need strengthening porque esas no se van a romper. because they're not going to break. Hay que levantar las debilidades, We must lift up our weaknesses porque es por ahí que voy yo a caer. because that's the place for me to Es fall. por mi debilidad donde se va a romper la cuerda. The rope will Entonces- break at my weakness. ¿Qué tan fuerte soy yo? How strong am I? Equivale al tamaño de mi debilidad. I am only as strong as O my sea, strongest weakness. Mi fortaleza no se mide en mis fortalezas, se mide en mis debilidades. So my strengths are not measured by my strength. They're Okay. measured by my weaknesses. Es en la debilidad por la que yo voy a caer. Because it is through my weakness that I shall falter. ¿Qué tan fuerte soy? Depende de qué tan fuerte es mi So debilidad. how strong am I? I am Entonces- as strong as my strongest weakness. Si yo mis debilidades las fortalezco, ahora mi cuerda es muy fuerte. So if I begin to strengthen those weaknesses, then I begin to Pero become si yo stronger. sigo trabajando en lo fuerte y no trabajo en las debilidades, por ahí es donde se me va a romper. Yet, if I decide to continue to build and develop on my forte, then my weaknesses will continue to break off Entonces, easily. recuerden, esta palabra que compartimos So just remember that these words that we've shared tiene tarea y aplicación. have assignment and have application. Usted va a notar sus áreas débiles en las emociones, You will see your weak areas in emotions, áreas débiles en lo físico weak areas in the physical,
y áreas débiles en lo espiritual. and weak areas in the spiritual. Anote 2 o 3 de cada uno. So try to write down a few of those. Áreas débiles en lo físico puede ser una enfermedad. Your physical weaknesses can be an illness. En las emociones, si usted se enoja muy fácil, Emotional weakness can be if you're a hot-blooded person, si usted es muy negativo. if you're a pessimist. Entonces, en lo espiritual es que no le gusta orar o no, casi no ora. In the spiritual, you lack the desire of praying, or O you don't tiene pray, muy descuidada su relación con Dios. or your relationship with God has been disregarded. Usted anota esas cosas y empieza a hacer un plan, a ver cómo supera eso. What you want to do is you want to write down these things and you want to make a plan and see how you overcome Y it. si necesita ayuda, estoy dispuesto. And if you need Pero- help, I'm willing. Si usted quiere que su vida cambie, tiene que esforzarse en las áreas débiles. If you want your life to change, you need to focus on these weak areas. O sea, todos nosotros queremos que el próximo año, ahora que llegue Navidad, ya estamos cerquita, So, as Christmas draws near, we're very ya close estamos to tan it. cerca que ya casi no vale, pero We're so close where there's not even. el 31 de diciembre es donde se hace la lista de Yeah, cosas we're para el already otro know año. that the goal is made on the 31st of December and everything that we will accomplish for next year. Porque es fácil decir, yo quiero esto, quiero lo otro, quiero esto, quiero lo otro. Pero lo difícil es actuar. It is so easy to say, I Entonces, want to do this and that, queremos- but it's so difficult to act on it. Es loco alcanzar algo haciendo lo mismo. Si usted no lo ha alcanzado durante los años anteriores, And we know that it is crazy to try to reach or accomplish something when you do the same technique over and over. If you have not done so in the previous years, no lo va a alcanzar nunca siguiendo haciendo lo mismo. Eso es descabellado. and you continue to do the same thing, then that is bizarre because you will never accomplish it. Para alcanzar algo nuevo, usted tiene que hacer algo nuevo. To accomplish something new, you must do something new. Haciendo lo mismo, nunca va a alcanzar algo nuevo. Va a ser igual. If you continue to do the same over and over and over, Por you eso will not digo reach que- something else. You will do the same. Para que esta predicación de hoy tenga efectos positivos en su vida, usted tiene que hacer esa inspección y ver cómo trabajar en esas áreas débiles. So that this sermon that has been preached today can have a positive impact in your life, you must try to understand how you can go about these things, looking out at your weaknesses and self-revising and changing your ways. Y no coloque objetivos muy grandes. Reading do not place, Haga los cambios de a poco. we must learn to take Si steps usted at quiere a hacer time. ejercicio, no empiece con 2 horas. So if you want to get in shape, do not start to work out 2 hours a day. Empiece con 5 minutos. Start working out 5 minutes a day. Pero no es piensa lo que estoy diciendo, no es lo mismo 0 que 5 minutos todos los I días. consider this, 0 minutes a day is not the same as 5 Cuando minutes usted a ha day. hecho ejercicio 5 minutos, 6 días a la semana, ya hizo media hora y usted nunca hacía nada. If on that first week you worked out only 5 minutes a day, after the first 5 days it's already half an hour and you've never done anything before A la that. semana siguiente le sube 6 minutos. The following week you do 6-minute intervals. Entonces, cuando van pasados 6 meses, usted ya está haciendo 20 minutos. And after 6 months, maybe you're doing 20 minutes a day. Pero la gente va y se tira 2 horas y ya no puede ni caminar. Este es el último día, primero y último. Yeah, the newcomer goes to the gym, works out for 2 hours, and says, you know what, this is my first day, and it's my last day too. Los gimnasios ahora están por el COVID afectados, pero estaba lleno de gente que eran los And you know, we know businesses such as gyms that estaban are en el affected by cuadro de COVID, honor, yet they always have people who are enrolled and honor roll. como los mejores socios, porque pagaron y fueron un día nada más. Honor roll as the best customers because they're used to paying for the membership and never going back to the Porque, gym. imagínate, tú vas, te exageras, al otro día tú ya no quieres volver, So entonces me van a matar. imagine, you go to the gym and you work out so much and become so sore, then you never go back to it. Le doy ese ejemplo, pero así funciona con todo, poco a poco. I share that example with you, but it works Pero that way with everything, little by little. Persevere. Yeah, we must Entonces, persevere. usted va a ver grandes cambios a largo plazo. And what we will see is great changes in the Pero- long term. Comience con poquito y lo va
incrementando poco a But poco. we must start with little and begin to increment as we go. Y si necesita ayuda, me llama, me manda un mensaje y yo le ayudo. And if you need help, call me, text me a message, and I will help you with Y this. oramos, hacemos un plan, pero And we pray, we trata make de a mejorar plan. Yes, esas áreas. try to better these areas. Estamos ya terminando el año para que el próximo año alcance objetivos We're grandes. almost there, finishing up the year, so that for next year we have these objectives in our mind to Señor, follow through. te damos las gracias por esta tarde ya Lord, we give you thanks for this afternoon already. y te pedimos, oh Señor, And Father God, we ask of you, que nos ayudes a encontrar las debilidades, Lord, to help us find these weaknesses, a inspeccionarlas to help us inspect them, y transformarlas con tu ayuda. and to transform them with your help, O Lord. Te lo pedimos en esta tarde We ask this afternoon, y Father God. bendecimos a todos los que se han conectado con Now nosotros. we also bless everyone who's been connected with us. También le pedimos al Señor que ellos puedan superar sus debilidades We also ask of the Lord that they may be able to overcome their weaknesses. en el nombre de In Jesús. the mighty name of Jesus. Amén. Amen. Nuestra hermana María nos en oración. Our Sister Maria will dismiss us in prayer.